हेलो सांग मैंने देखु खरा बेले किए कौन खाऊ लंच रे किंतु आमर ये संगे नूडल्स हम पियाजटा होगा नूडल्स करके खाइबे इपी टाइप कर नूडल्स टाक कर खाइबे आपण मैंने कौन खाइले कहे है कि देखु खाइला पर्यंत भी भिडियो कल खाली अपेक्षा कर भिडियो तो हम आईटी भिडियो देखुना से भिडियो आ ब्लॉग कर पकाऊनी आगुरी ब्लॉग कर पकाऊली है कि जेबेठू मो भिडियो आ देखिया लोक बंद करदे जहाँ टे बेसी तो देखती मूलर आईटा सत कथा मूलर तो देखती बेसी आतीक भी देखती आउ टोटाल ए देखुना से इच्छा होनी पकड़ कौन करिया मनीष वाच टाइम सब तो काटी दौच ना तुम मैंने देखिले सीना व्यू बढ़िले सीना मोर टे जहाँ हम तो मुझे 2 वर्ष है लगे मो चैनल पुराणा रे कि पड़ूना सब कटी काटिकी सुन आ कौन कह सपोर्ट फपोर्ट आसुनी इच्छा छाड़ी जाऊँगी रुह मुझे कहूँ आहरी कहबी टे मुझे हलदी हलदी पकई दिए हलदी लुण है देखु गोटे नुआ स्टाइल ही करुँची एमती कर खाइब बहुत टेस्ट लगे टमाटो पकईनी आ झीटी टमाटा काढ़ी दूसरी पकाऊनी ना बाकी टमाटो पकई कले आहरी भल लगे कौन करिया भिडियो भिडियो देखुना कहीं इच्छा होनी ब्लॉग कर पकड़ा किए सीना देखिले भल लगे देखा तो इच्छा होनी स्किप कर दौरान आम भिडियो गला स्किप कर दौरान किए गोटे भिडियो कर बेकारिया पिलाटा या भिडियो देखिए से या भाविकी देखुना है लोक अच्छा कहते कम धंदा किसी ना ब्लॉग कर तुम ब्लॉग कहीं आम देखू तुम किसी कम धंदा ना बोली तुम मैंने ब्लॉग करमी सब कहते किए केते प्रकार चिंताधारा केते प्रकार कथा सब शुणा पड़ी तथापि लोक सपोर्ट करूना आ 2 3 10 12 एम सपोर्ट कले कुआड़ हम किसी कुआड़ होनी सब वाच टाइम सब काटी कुटी खाई दौचे कि रोनी वाच टाइम खाली बसी बसिक ढूलैया कथा मनीष ये लाइव रे किंतु सब काटिकी शून हो जाऊँगी वाच टाइम ही बढ़ुनी ब्लॉग करा भाविला ब्लॉग भी कहीं देखुना देखिले सीना जहाँ हम कहते भल कंटेंट आण भल कंटेंट आ कौटू आणव आम कहना घर तो रहीलु खाइलु पीलु छुआ को नियो स्कूल स्कूल रु घर खाओ पिओ सुस्थ रुह ये तो पुणी करुणा आसिला पुणी ए कौ नुआ कौन भल कंटेंट कौटू आनी पुणी लोक देखुना से कहते भल कंटेंट कौटू आणव आम भल कंटेंट हो खराब कंटेंट हो तुम मैंने देखीदे कौन असुविधा होता कि कहीं तो देखुन देखिया कथा ना निहती एमती आभोड कले थोड़ी हम आम गरीब तुम से माने देखुन माने गरीब जीतिक मरब सेतिक मैंने आम मरब आम भिडियो देखुन मैंने आम मरलु आउ कौन जदि परिश्रम कर भिडियोटा देख फुटुची मुझे कहली फुटुची मोर गोटे परिश्रम है कि नहीं मुझे गला नूडल्सटा परिश्रम कहली कि नहीं भिडियो कैमेरा धर भिडियो कर जदि ता भर तुम न देख तो केमती लगे तो से कहते भिडियो देख है कि देखिले भल लगे इच्छा हम टे भिडियो कर न देखला बेलू इच्छा हेनी जमा बिल्कुल इच्छा ही होनी से बहुत दिन है ब्लॉग पकईनी भाविली ये भिडियो कर पकड़े जदि भ्यू जीव भ्यू कौन किसी भी जाऊँ किसी जाऊनी आमर तो आम तो बाहर रहीलु आम तो माँ छुआ कि भिडियो कर पकेबू आम ब्लॉग लंग भिडियो पकाओ कौटू आणव लंग भिडियो कह लंग भिडियो ही ना यही भिडियो को देखिले सपोर्ट कर मेसेज कर केमती लगुच टे कह कहले जदि जदि शेयर करदेव लोक जदि टे देखिले है तुम मानकर भल पाया तुम मान सपोर्ट है से भ्यू जीव तुम मैंने ये कथा
କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ମଣିଷ ସମୟର ଦାସରେ, ସମୟର ଦାସ, ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆମେ ହେଲୁ ସମୟର ଦାସ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବି ଆମକୁ ସାଥ ଦେଉନି। ସମୟର ଦାସ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବି ସମୟ ସାଥ ଦେଉନି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ ତାକୁ ଟିକେ, ସେ ଟିକେ ଭଲ କି ପାଗ ହେଇଯାଉ ହେଲା। ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ସେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାତିଛି ହାତ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାତିନି ବୋଲି, ତାତିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହାତଟା ରଖୁଛି, କାଟିଦେବି। ତା'ମାନେ ଯେ ଖାତିରି ମାରିବି କ'ଣ ନା, ଦେଖ ମୁଁ ରଖିପାରୁଛି ହାତ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାତିଗଲାଣି, ଆଉ ରଖି ହେବନି। ଥଣ୍ଡା ବେଳେ ଲୋକ ରଖିଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ତ ରଖିପାରୁନି, ସେ ଯେଉଁ ରଖିକି ଏମିତି କରିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି ରଖିଦେଲି ବୋଲି, ସେଟା ହେବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ମିଛ କହିପାରିବିନି, ମିଛ କହୁନି ବୋଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମିଛ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତେ ହେଲା। ଆଉ ସତ କହୁଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମିଛ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭିଉ, ମାନେ ରାତାରାତି ଭିଉ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ମୋ ମନର ଦୁଃଖ, ଭିଉ ଯାଉନି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଆଉ? ଘରେ ତ ଖାଇଲୁ ପିଇଲୁ ରହିଲୁ, ଆଉ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଗରିବ ତ, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସରିଯାଉଛି, ମୂଲ ଲାଗ ଆଣ ଖାଅ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବୁ? ଆମେ କ'ଣ କୋଟିପତି ହେଲା। ଆଉ କୋଟିପତି ତ ହେଇପାରିବୁନି ଏ ଜନ୍ମରେ, କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଦେଖିଆ ଆଗ ଜନ୍ମକୁ। ତମେମାନେ ଯଦି ସାଥ ଦେବ, କିଛି ନହେଲେ 1000ପତି ହବୁ। ସାଥ ନଦେଲେ ସେତିକି ବି ଯିବ ଆଉ। ଯେଉଁ ଗରିବ ହେଇକି ଅଛୁ, ସେଇ ଗରିବରେ ରହିଯିବୁ ଆଉ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଟିକେ ଭଲ କି ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ ଟିକେ। ଆଉ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ଦେବ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ପ୍ୟାରା ସେ କମେଣ୍ଟ। କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମନଟା କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରଖୁଛି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଆଜି ତ ବାହୁଡ଼ା, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଲରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବାହୁଡ଼ାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ଖୁସିରେ, ଯେତିକ ବି କାହାର ବି କିଛି ମନବାଞ୍ଛା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର। ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। କରୋନା ଆସିଲାଣି, ଜଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚିହ୍ନଟ ତ ହେଲେଣି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ। ଆଉ ଭଲ କି ଜାଣିନି, କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିନି। ଯେଉଁଟା ଜାଣିନି ମିଛ କହିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଟା ସତ, ମାନେ କରୋନା ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର୍ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।